Jer kada mi neko kaže da je, ne znam, Vučić slabiji nego što je bio i da je režim uzdrman i tako dalje, to sve treba gledati iz jednog jasnog ugla, a to je, ako kažeš za nekoga da je oslabio, to znači da danas ne može nešto što je juče mogao. Nema ničega što Vučić danas ne može što je juče mogao. Ja mislim da i Vučić govori da će uvesti, ali još nije uveo, nego tek treba uvesti vojni rok. Nije to utrka u naoružanju, ali možda psihološki u glavama političara i država u slučaju sukoba ko je od nas dvoje jači. Dobrodošli u podcast Špica s Macanom. Kako će pobjeda Petera Mađara utjecati na odnose Mađarske s Hrvatskom i Srbijom? I što je novo u odnosima Srbije i Hrvatske? 3 su godine od masakra u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar i 1,5 godinu od pada nastrešnice u Novom Sadu. Što se promijenilo od našeg zadnjeg razgovora u siječnju 2025. u prvom mjesecu 2025. Pitamo uvijek aktualnog i informiranog Nenada Čanka i novinara Večernjeg lista Tomislava Krasneca. Nenade, kakva je to nova Mađarska nakon Orbana i što se promijenilo u Srbiji? Da li će se išta promijeniti nakon odlaska Orbana i pobjede Mađara u Mađarskoj? Prvo, nema tu mesta nekakvom velikom oduševljenju, jer dobre vesti u Mađarskoj su da je Mađar Peter čovek koji je proevropski orijentisan, da je spreman da rasklopi ovu kliku, ovu Orbanovu, da je spreman na niz takvih poteza i to je lepo. Oslobađanje medija u Mađarskoj, ja verujem da će tu doći i vremenom do jednog procesa demokratizacije i poimanja gde se Mađarska zaista nalazi u svetlu i rata u Ukrajini i svega ostalog. Izvinjavam se, rekao sam rata u Ukrajini. Agresije fašističke Rusije na nezavisnu, suverenu, međunarodno priznatu Ukrajinu. S druge strane, nemojte zaboraviti da Mađarska nikada u svojoj istoriji valjda nije imala, osim ratnih godina, mislim na Drugi svjetski rat, desniju vladu i desniji parlament od ovoga koji sada ima. Pogledajte raspored sedišta u parlamentu i vidjet ćete da je to samo desnije i još i najdesnije. Da tu nema čak ni nekakvog centra, a kamoli levice, što onespokojava. Međutim, u ovom trenutku, ponovit ću, najvažnije je da je Mađar Peter orijentisan evropski, jer će je time izmaknuta važna poluga uticaja Rusije na ovim prostorima. To se na Srbiju u određenom mora odraziti, ali kako, vidjet ćemo. Jer kada mi neko kaže da je, ne znam, Vučić slabiji nego što je bio i da je režim uzdrman i tako dalje, to sve treba gledati iz jednog jasnog ugla, a to je, ako kažeš za nekoga da je oslabio, to znači da danas ne može nešto što je juče mogao. Nema ničega što Vučić danas ne može što je juče mogao. U stvari, prva stvar koja je istinski udarac režimu, to je uskraćivanje pristupa evropskim fondovima i uskraćivanje pripremljenih 1,5 milijardu evra koje su trebale da uđu u Srbiju. To je već ozbiljno. Međutim, to samo ubrzava zaduživanje Srbije u inostranstvu, što će dovesti jednog trenutka do kolapsa. Mislim, to je svakome jasno. Ali da ovoga trenutka to nešto menja u Srbiji preveliko, ja u to jednostavno ne verujem. Jer u Srbiji, 3 godine posle tragedije u školi Ribnikar, očekivalo se da će se tu nešto desiti, da će to pokrenuti ljude i tako dalje. Pokreti ljudi su uvek kao gorivo. Studentski pokret je gorivo i to izuzetno snažno. Međutim, gorivo za šta?
Vi možete uzeti cisternu goriva i prosuti je na livadu i zapaliti, imati veliku vatru i probuditi se ujutru sa spaljanom livadom. A možete sipati u nekakvo vozilo i ići na put oko sveta. Upravo je to suština, što ovde tog vozila nema. Ne treba zaboraviti da svaka promjena koja se desila, uključujući evo i ovu u Mađarskoj, je promjena koja je posljedica partije koja je tu nešto uradila. PiS je partija. Peter Maj čelnik sa jasnim programom, jasnim projektom, jasnim predizbornim obećanjima. Mi ovde imamo u Srbiji tek samo tragove nekada postojećih partija. Tomislave, čuli smo da je Evropska unija napravila nešto što je, ajmo reći, bez presedana do sad bilo u odnosima sa Srbijom. Dakle, svi su se divili u tome kako Vučić uspijeva sisat umiljato Janje dvije majke sisa, tako da je uspijevao dobivati novce iz Evropske unije, biti dobar sa Rusijom i sa svima. Prvi put je sad nakon Mađarske Evropska unija rekla dosta. Znači, prvi put su ovo što je Nenad rekao, zamrznuli sredstva za reforme u pravosuđu i dosta značajna sredstva. Je li se to nešto mijenja u pristupu Europskoj uniji, pa i kako su pristupali Mađarskoj, a sada i Srbiji? Pa sigurno se mijenja i odlaskom Orbana sa vlasti. Promijenio se čitav obrazac ponašanja u Europskoj uniji koji je predvodio Orban, a iza kojeg su još stajali onda i Fico u Slovačkoj, pa i odnedavno u Češkoj Andrej Babiš. A to je ta neka balkanizacija Europske unije. Da se na sastanke u Briselu, u Europsku uniju dolazi ne sa mišlju kako ćemo nešto konstruktivno napraviti, neko rješenje koje je od zajedničke koristi, nego s mišlju kako ćemo bušiti neku europski konsenzus na ovoj ili onoj temi. To je Orban je bio predvodnik te balkanizacije, gdje se zaista, kao nekad u bivšoj državi Jugoslaviji, dolazilo na sjednice predsjedništva sa idejom kako ću nešto minirati, a ne kako ćemo nešto zajedno napraviti. I kad je izbijeno to iz Vijeća Europske unije, ta dinamika, kad je nestao Orban, čim je pao s vlasti, taj obrazac ponašanja se ispuhao. Da, a zašto I onda je to i Vučiću oslabilo, odnosno unutar Vijeća je uvijek bilo država članica koje su zagovarale to da se Srbiji malo oštrije da do znanja da pristupanje Europskoj uniji nije samo sisanje novca, nego i provođenje reformi, što Srbija godinama nije dovoljno dobro napravila i godinama nije imala pomaka u svojim pristupnim pregovorima. I uvijek je bilo tih država koje su govorile moramo malo i oštrije, ne samo mrkvu, nego malo i batinu. I Marta Kos je onda konačno, baš u tom trenutku kad je Orban pao i kad se promijenio taj obrazac, ta dinamika, ona je sad još uvijek samo signalizirala. Nije taj novac još uvijek skroz zamrznut, ali je jasno rekla radimo na tome da ga zamrznemo. Što isto jedan signal. Vučiću ostavljen mu je, odnosno Srbiji ostavljen je prostor Srbiji da iskoristi tu poruku i izađe na bolje. Dakle, nije taj novac potpuno izgubljen ili potpuno ovog trena zamrznut. Ali je najoštrije do sad rečeno... On je u ovom intervju Campbellu i Stewartu rekao kao riješćemo te zakone. Da, on još uvijek, ali mislim da nije dovoljno uvjerljiv kad kaže. On govori godinama riješit ćemo, pa se ne rješava. Strpljenje u Briselu za takvu vrstu ponašanja više nema. Nema. A što se dogodilo sa Ficom, već da te skoristim? Vidimo ovaj razgovor sa Zelenskim ovih dana i odjednom i on prelazi sad u totalnu potporu, totalnu, pleše na granici, ali nije više kontra kao što je bio s Orbanom. Pa nestalo je to pogonsko gorivo koje je Orban davao za takvu vrstu ponašanja. Mislim, Orban je zaista ovo sada na posljednjem samitu Europske unije prije izbora, kad je blokirao taj već dogovoreni zajam za Ukrajinu 90 milijardi eura, gdje ni Mađarska, ni Slovačka, ni Češka ne sudjeluju uopće ni jednim centom. Dakle, on je to odlučio blokirati. I tu je možda prešao neku finu liniju, jer u Europskoj uniji se očekuje princip lojalne suradnje. Ne očekuje se da neko nekom zabada nož u leđa, nego se baš to naglašava lojalna suradnja. Dakle, M lojalna, M suradnja. On kad je prešao Orban tu finu liniju, ne znam da je dobio ove izbore kako bi se ponovo vratio antagonizirao je više lidera u Europskoj uniji tim činom, da je blokirao nešto kao što je zajam Ukrajini i izdao taj princip lojalne suradnje
I možda su i Fico i ovi drugi vidjeli da je to neka linija koju oni ne žele baš preći. Oni kažu, i Fico i dalje kaže, mi nećemo financirati Ukrajinu, ali nećemo sprječavati ove koji hoće. Tako da ta neka doza konstruktivnosti kod Fica, a i kod Babiša i na tom sastanku sa Zelenskim je vidljiva čim je nestao taj glavni igrač koji je bio Orban, glavni troublemaker, glavni enfant terrible, ne? Odmah su se i ovi drugi koji su se družili s njim u toj nekom mangupskoj družini, odmah su se i oni ipak sjetili da nisu tu zbog kao mangupi, nego su tu kao državnici koji su u nekoj Europskoj uniji gdje važi princip lojalne suradnje. Dobro, ali Nenade, imamo u ovom trenutku Lavrova koji je mrtav hladan, naravno rekao Srbiji je vrijeme da se odluči. Dakle, istovremeno imamo kao najavu blokade iz Europske unije i Lavrova koji zove kao vrijeme da se Srbija odluči. Je li to, misliš da u kojem će smjeru krenuti Vučić? Nije poenta da se Srbija odluči, nego je poenta da se Srbija prestane sa dugogodišnjom politikom lagarija i jednostavno glumljenja, jer Srbija glumi sve vreme. Vi kada pogledate od spolja, vi imate, ne znam, kad bi o Srbiji samo govorili faktima, vi možete reći, ne znam, da je Srbija država koja je imala autovanu gej osobu u nekoliko mandata na čelu vlade, sad trenutno na čelu skupštine, da imate manjinska prava na najvišem nivou, jer to svedoči najveća, ne znam, manjinska zajednica u Vojvodini, recimo Savez vojvođanskih Mađara, kao njihov navodni legitimni predstavnik, i tako dalje, i tako dalje. Što sve nije istina, mislim, kao kažem, nema nikakve veze sa stvarnošću. Srbija ne ide u evropskim putem, Srbija je to odavno kočila, a sada je krenula u suprotnom smeru. Međutim, je potpuno jasno da bez Evropske unije kao najvećeg ekonomskog, ne samo partnera, jer preko 80% spoljnotrgovinskog prometa Srbije ide prema zemljama Evropske unije ili prema samoj Evropskoj uniji kao takvoj. Tu jednostavno postoji neraskidiva ekonomska povezanost. S druge strane, pokazalo se da ovo budalasto insistiranje na ruskoj strani, Rusija je apsolutno treći rajh 21. veka, to najveća opasnost za svetski mir je Rusija, to nije uopšte sporno. Dakle, podržavajući tu istu Rusiju, Srbija je sebe dovela u poziciju parije civilizovanog sveta. I te reči Lavrovljeve su u stvari bahatost koja proizilazi iz snage ruske špijunske mreže u Srbiji, jer FSB izuzetno aktivno deluje preko ne samo svojih operativaca ovde, nego i preko niza ljudi koji su, zato što je Rusija kupovinom naftne industrije Srbije dobila alat kojim finansira i, ne znam, sportske klubove i, ne znam, kao organizacije i ne znam koje medije i tako dalje, i tako dalje. I vi ste došli u poziciju da ona napravi apsolutno kompletnu kolonijalističku infrastrukturu u Srbiji. Lavrov je bahat zato što mu se može. Trgovina oružjem sa Rusijom, to je kupovina oružja od Rusije, je posledica Vučićevog straha da će ga ubiti. Mislim, čisto tako, da se odmah razumem. Kupovina, ne znam, oružja koje se u Ukrajini pokazalo kao potpuno nepotrebno i neefikasno i koje je samo gomila gvožđa čim se nađe na ratištu, je način na koji Vučić plaća reket Putinu. Znači, to je to, nije to ništa drugo. Zato se je napravio jednu oporu šalu da kada je kupljeno, ne znam, 8, valjda, ne znam, kakvih aviona borbenih, pa do duše polovi, iz Rusije, pa su ih doneli vozom, da je Srbija jedna zemlja na svetu koja ima šinski nosač aviona.
iako nema more, ima nosač aviona, ali na šinama. Tako da je to sve jedna crna komedija u kojoj, nažalost, su ljudi koji žive u Srbiji taoci. A ako te mogu pitat, kažu da je Orbanu de facto presudila privredna, gospodarska situacija, ljudi su živjeli sve lošije. Da li misliš da Srbija može bolje od ovoga? Da li ljudi osjećaju da im je loše ekonomski i da bi trebali živjeti bolje, kao što je to bio slučaj u Mađarskoj, i da je to u stvari presudilo da pobjeda bude ovako uvjerljiva kod Mađara? Problem je u sledećem. Ljudi u Srbiji ne žive tako loše kao što to izgleda. Ne žive tako loše iz jednostavnog razloga što je režim našao čarobnu formulu koja se zove Ponzijeva šema. A to je, uzmu kredit, deo gurnu u ovu potrošnju, ličnu potrošnju građana, veći deo pokradu i onda se to zaduženje prolongira neko vreme. Onda uzmu sledeći kredit, pa tako u krug. Pitanje je kad će to da pukne, a kada to pukne, onda će Srbija biti bankrotirana država. I to je ono što je suština, jer se zajmovi uzimaju bez ikakvog, kako kažem, bez ikakve ekonomske računice od Kine. A Kina je veoma surova u uterivanju dugova. I to je suština čitave priče. Srbija živi na kredit koji će neko nekada morati da vraća. Tako da nažalost, kako kažem, nažalost ljudi nemaju realnu sliku ni gde smo, ni šta smo, ni kakva je situacija. A istovremeno, ne znam, Vučić opravda specijalne veze sa Rusijom, a to je u stvari njegov strah da će da ga ubiju, kao sam rekao, time što ćemo imati sigurnu energetsku, ne znam, bezbednost, jer će nam Rusija isporučivati naftu i ne znam nije šta. A onda dođemo u poziciju da je dizel, ne znam, u Srbiji i uopšte naftni derivati su najskuplji u maloprodaji u regionu. Ali i to je sve. Tomislave, a što je, znači imamo Rusiju, imamo Kinu, pa bi te molio isto da vidimo, jer ako bankrotira u korist kineske dugove, onda oni postaju vlasnici kao što su bili u Boru, kao što su sad apsolutno u Boru, ali imamo i ovu situaciju da su Amerikanci okrenuli da su rekli morate prodati NIS. Dakle, što žele maknuti to u polu ili to rade svjesno ili koja je ideja Amerikanaca oko NIS-a? Jer vidim da isto prolongiraju iz mjeseca u mjesec. Da, mislim, to je stvarno sada geopolitička situacija, a nismo još spomenuli ni Arapske Emirate s kojima je Vučić također imao i privatne ove kreditne linije, mislim privatne koje nisu zaduživanje na tržištima, nego je zaduživanje direktno od nekog ko ima novce i onda plasira. Tako da geopolitička situacija je stvarno ples po žici. Ova američka odluka koja tjera Ruse da prodaju udio u NIS-u je zapravo još usvojena u zadnjim mjesecima Bidenove administracije, pa je Trump došao na nju kao gotovu stvar, onda je bila odgađana, ali je pokrenula taj proces prodaje koji, koliko sad vidimo, će se završiti zaista bez obzira na promjenu vlasti u Mađarskoj. Dakle, MOL će, očito je na putu da taj ugovor o kupnji ruskog udjela u NIS-u kupi. Premda se čini da i Rusi još uvijek kalkuliraju i njima je malo moving target, meta se konstantno miče sa Trumpom i Rusi još računaju da će s Trumpom Putin i Trump postići neki veliki dogovor o uspostavi ponovo dobrih odnosa preko leđa Ukrajine, pa da, ja vjerujem da u ruskim glavama još uvijek onako mala mogućnost postoji, oni ostavljaju mogućnost da neće morat prodati taj udio u NIS-u, jer će se promijeniti ova Trumpova politika. Vidjeli smo da Trump ukida i neke sankcije za rusku naftu koje su bile zbog ove situacije u Iranu. Tako da je sve još uvijek porota još zasjeda, što bi rekli, u smislu kakva će biti geopolitička situacija i njen ishod. I onda Vučić vjerojatno u tome kakav je, jer čitavu svoju karijeru je pokušavao plesati po žici ili između više blokova. Vjerojatno mu je poriv da je dalje pleše. Sad,
imali dolje one sigurnosne mreže za slučaj da se u tom plesu padne, to ne znamo. Ali što je rekao, ali ovo što je rekao Nenad, ali oni ne žive tako, građani ne osjećaju da žive tako loši kao što su to osjećali Mađari. Mađari su osjetili drastičan pad standarda i onda su shvatili da se nešto treba promijeniti. Mađarima je ozbiljan novac iz europskih fondova bio zamrznut, blokiran zbog konstantnog kršenja te vladavine prava i europskih vrijednosti. I tu je bilo zaista 20 milijardi, ako računamo i neki safe, kako se zove, kreditnu liniju za ulaganja u obranu, možda čak do 30 milijardi. Dakle, i sad Peter Mađar, kao budući novi premijer, je u cajtnotu ima vrlo malo vremena da taj novac koji je bio blokiran i koji ima vijek trajanja kad ga treba potrošiti, on ima vrlo malo vremena da ga odblokira i da ga na brzinu potroši na projekte u Mađarskoj. Tako da Mađari zaista jesu osjetili da nešto stoji, neki ozbiljan novac stoji, samo zbog Orbanove politike. I to je onda prevagnulo i kod njih. Inflacija je tamo bila u Mađarskoj užasno visoka i zbog toga forinta je slabila i zbog toga stajanja novca i to. U Srbiji, kao što kaže gospodin Čanak, je slična dinamika da Vučić se zadužuje, odnosno živi na dug, ali kako Vučić stalno govori, znači udio ovog javnog duga u BDP-u Srbije nije toliko visok kao što je, ne znam, Italije ili nekih drugih europskih zemalja. Dakle, on još uvijek ima prostora. Da, nije toliko prezadužen. I drži tečaj je stabilan stalno. Ne? Da, i gospodarski rast tu postoji. I onda to, ali nemojmo zaboraviti, vremena su takva, barem do sad, do ovog rata protiv Irana, vremena su bila takva da je svima dobro išlo. U svijetu i općenito u Europi bilo sjajno vrijeme jeftinog novca, dakle niskih stopa kad se država zadužuje na tržištu, vrlo niski prinosi novca u izobilju. Dobro, neke zemlje poput Njemačke su praktički u recesiji, ne mogu vratiti gospodarski rast, ali ove druge zemlje kao što je pa i Hrvatska, i Srbija i neke druge su imale snažne stope gospodarskog rasta, ali to vrijeme je završilo. Ili završava sada s ovom nestabilnošću u Perzijskom zaljevu. I ide zaista neka dosta gadna vremena, pošto se taj blokada Hormuškog tjesnaca ne rješava. I to sad sve mijenja. Neki ljudi, neki analitičari kad gledaju što se događa u svijetu, štetu koju je Trump napravio i sa ovim približavanjem Rusiji, koja ponovo ima prihode od nafte veće nego što je planirala, i šteta koju je Trump napravio za globalnu ekonomiju sa tim ratom protiv Irana koji je blokirao Hormuški tjesnac. I ostajemo bez goriva za avione. Znači, evo sad je najava već da letovi... Da ta savršena oluja koja stiže i koju Trump nije u stanju riješiti i popraviti ono što je oštetio, da ona može srušiti i bankrotirati države i razne velike korporacije, da slijedi ozbiljna kriza. Mislim, ozbiljni analitičari na to upozoravaju, pa i institucije međunarodne. Tako da nemojmo ni to smetnuti s uma, da to jedno vrijeme... Stabilnosti u kojem si mogao plesati po žici... I sad slijedi, još nije nastupilo, još mnogim Europljanima to još nije ni došlo u glavu, da neće biti goriva za ali su prošli rokovi. Rekli smo 15. travnja, 15.4. već smo sad u svibnju, maju. Već otkazuju letove. Nenade, jedna od formula za koju se odmah reklo i gledalo na Srbiju, bila je ta, ajmo reći, nastup, ovo što si rekao, desno, još desnije, da su de facto ostale samo dvije velike stranke na desnici i ostala je jedna krajnje desna stranka koja je prošla. Ljevice uopće nema. Dakle, formula za pobjedu je bila da se ide samo sa jednom listom i da se obiđe cijela zemlja, 50,000 aktivista. To je nešto što je teško očekivati u Srbiji, zar ne? Znam, ali je potpuno pogrešno poistovećivati situaciju u Srbiji i situaciju u Mađarskoj. U Mađarskoj, ponovit ću, PISA je partija, stranka sa stranačkom infrastrukturom, sa svime onim što to nosi. Ovde bi trebalo sve stranke da nestanu i da stanu na stranu nekakve studentske liste, gde sad u što biste vi rekli konačnici ne znamo ni ko je čini, niti ko je tu, ni ko je odgovoran, ni ko je za šta odgovoran, ni bilo šta. Studenti su u stvari stignuti ovde apoteozom u nivo nekog višeg bića koje će rešiti probleme, jer
korumpirani, ovakvi, onakvi, svi su oni isti političari, nisu to do sada uspeli. I time se u stvari potpuno razara ono malo političkog života u Srbiji što je postojalo. Jer za vreme Miloševića to je bila čista borba za preživljavanje. Za kratko trajanje Dosovske republike je nešto malo to počelo da izgleda, a i to dosta traljavo i sa 1000 mana, a onda su demokrati potonuli u korupciju, 1000 bedastoća, što biste rekli, i time, i kontrolom medija i svim tim, sebe doveli u poziciju da pokušaju da naprave nekakvu, to je stara Đinđićeva inače bila ideja, da Srbija ima dvopartijski sistem. Znači, s jedne strane da budu demokrati, a s druge strane da budu radikali. Pa pošto su radikali ružni, prljavi i zli, onda oni nikad neće pobediti, a demokrati će zauvek vladati. To je prilike bila Đinđićeva ideja. Ja se svađao s njim oko toga onoliko. Naravno, šta smo dobili na kraju? Kad su oprali biografiju radikalima time što su ih prekrstili u ove naprednjake, sad su na jedan put dobili to što posle čega više nema izbora. Jer sad ljudi bi glasali za, ne znam, kuvaričinu kecelju samo da ako može da ne gledaju ovaj bahatluk, da i najmanji šrafić u SNS-u je apsolutno imun na zakone, na ovo, na ono. Pa zamislite kada vi pričate o ovoj tragediji u školi Ribnika. Imali smo posle toga pad nadstrešnice u Dubonu i Orašije, neću mi da spominjem. U Novom Sadu gde 16 ljudi pogine zbog toga što su nestručno izvedeni radovi na rekonstrukciji železničke stanice, koji su uzrečeno rađeni samo zato da bi se oprale pare. Dakle, vi sada dolazite u poziciju da ljudi sve to su videli, sve je to ovako i onako, ali i dalje bahatluk ovih naprednjaka ne jenjava. Zato što studenti krenu da lepe plakate, onda istrči 4 magarca iz prostorija SNS, pretuče studentkinju koja lepi tamo, ne znam, plakat, slomi joj vilicu. Oni budu optuženi za tešku telesnu povredu, na što ih predsjednik Republike nazove javno srpskim herojima i abolira ih, amnestira. Znači, u toku suđenja on ih amnestira i kaže ne, to se ne broji. Pa šta je tu poruka? Kada vi za tešku telesnu povredu vas amnestira predsjednik države. Pa onda vam je potpuno jasno da smo došli u stanje u kome direktno član partije jednako je nadbiće i to je cela priča. Ali Tomislave, zbog toga u stvari pritisak na tu reformu pravosuđa. Znači imamo, Ribnikar ima nekakav sudski epilog, nešto se događa, ali nema druge odgovornosti izvan obitelji ovog djeteta, ali kod nastrešnice de facto nemamo ni optužnice, nemamo, ništa se ne događa, imamo 21 preporuku za poštenije izbore, imamo primjedbe na kontrolu medija, to je sve što spada u onaj pregovarački dio, nekako uređenje tog poglavlja 23. Da, i oko toga nikakvog napretka nije bilo godinama. I to je taj fini, sitni vez. U Europsku uniju se, pa i Hrvatska ušla je na taj način, u Europsku uniju se ulazi velikom upornošću, odnosno odlučnošću, da čak i kad ti Europska unija kaže da su vrata zatvorena, da ti kao država si spreman, ako treba ja ću ući kroz prozore, kroz dimnjak, kroz vodovodne cijevi, jer je to moja želja mog naroda da zaista budem dio te Europske unije. To je jedno. A drugo, uporan rad, sitan, ali bitan rad na ispunjavanju svih tih uvjeta koje su male, ali prepreke koje se ne smiju gomilati na svom putu. Jer jednom kad se tim putem ne ide zbog tih na izgled malih prepreka, onda to sigurno ruši cijeli proces ulaska.
Dakle, recimo Ukrajina, iako je u ratu, iako je okupirana, iako je ogromna zemlja koja bi ulaskom u Europsku uniju potpuno poremetila proračun te unije, ona na račun ovog prvog svoje odlučnosti da uđe, pa makar sve bilo zatvoreno, sve izgledalo kao da nikad neće ući, oni imaju želju da zaista uđu u Europsku uniju i ginuli su praktički na Majdanu pod zastavom Europske unije. Ima to prvo. A Ukrajina, recimo, iako je u ratu, ima i ovo drugo. Šta joj se kaže, to ispuni. Ispunjava te uvjete i u pravosuđu i u korupciji, premda ima gomilu posla Ukrajina na tom putu. Ali sam tam dojam da se problemi i prepreke rješavaju, da se uvjeti ispunjavaju, da ste vi tu da se prilagodite Europskoj uniji, a ne Europska unija da se prilagođava vama. Sam taj proces vodi neku zemlju prema članstvu. U Srbiji toga nema. U Srbiji od prvoga dana i pod Vučićem, ja mislim bio taj stav, ma ne, oni nek nas prime ovakvi kakvi jesmo, šta oni nama imaju zadavati nekakve uvjete. Ili ova dio ove glume koji spominje Nenad. A je to gluma, ali iza glume nema ovog rada na ispunjavanju, iskrenom ispunjavanju, da je to dobro za samu Srbiju. Nego se to uvijek kod Vučića i kod Dačića, još dok je bio premijer, prezentiralo, ma nema veze šta ćemo mi napraviti, mi smo tu da uđemo, oni trebaju. Nekako je to, a nije bilo, barem ja nisam vidio u Srbiji ovog prvog uvjeta, da ima taj osjećaj vlada, ne govorimo o građanima i o narodu, to je sad druga tema za raspravu, ali vlada nikad nije imala tu odlučnost, mi ćemo ući u Europsku uniju, čak i kad nam vi svi govorite da je zatvoreno. Nije imala vlada i čak je okrenula javnost, dakle sad je manjinska podrška za ulazak u Europsku uniju, ali kada vas imamo obojicu, već kad smo tu rekli, prvo ti Tomislave, pa onda će pita Nenada, kako stoji Crna Gora? Srbija radi sve u stvari da i Crna Gora ne uspije proći. Jedina zemlja koja ima šansu možda ući za 2 godine u Europsku uniju, imam dojam da se radi pritisak iz Srbije da to ne uspije, ne? Prema Crnoj Gori. Da, pogotovo pod tom nakon promjene vlasti u Crnoj Gori, nakon odlaska i Mila Đukanovića i čitavog tog političkog procesa, sigurno da utjecaj Srbije na Crnu Goru nije samo, ne tiče se samo nekih zakona unutar Crne Gore, nego taj utjecaj se vidi i kroz to da zapravo želi možda onemogućiti Crnoj Gori da sama završi svoje pristupne pregovore, da ona uđe u Europsku uniju prije nego što Srbija uopće bude na redu da ulazi. Tako da, ali Srbiji, odnosno Crnoj Gori, se sada zaista otvara velika prilika i velika šansa zbog tih geopolitičkih promjena u kojim je proširenje Europske unije ponovo postalo ne samo prioritet, nego neko dokazivanje Europske unije samoj sebi da je bitna, relevantna. Otvorili su vrata. Otvorili su. Nisu otvorili vrata, ali su to jedna garažna vrata koja su se spuštala. Bila skoro spuštena kad je Hrvatska uspjela proći ispod njih i nakon nas su stajala onako doslovno spuštena do poda. Sad su se malo ponovo počela dizati gore i Crna Gora zaista ima šansu, koliko god ona nerealno izgledala, da brzo uđe. Evo, već se osnovala radna skupina za draftiranje, za pisanje nacrta pristupnog ugovora Crne Gore sa Europskom unijom. Znači, puno su ispred Srbije, ne? Puno, da. I imaju taj zamah, taj momentum, što bi rekli na engleskom, da ih se percipira kao da su postigli zamah i da ako sve sad naprave do kraja, da će im biti dana šansa da uđu. Kako će taj pristupni ugovor izgledati? Ne znamo. Vjerojatno će biti modificiran, neće sigurno izgledati kao svi prijašnji, pa i hrvatski. To će biti pristupni ugovori nove generacije, to Marta Kos već sad govori, ali taj crnogorski će se onda možda i primjenjivati na buduće članice. Sve je sada još otvoreno, ali šansa da neke kandidatkinje uđu u Europsku uniju, pa makar u neko članstvo koje se samo zove tako kao članstvo, a zapravo je nešto drugo, šansa postoji i nikad nije bila jasnija. Nije 100% da će ta šansa biti korištena, jer nemojmo zaboraviti, za svaki ulazak nove države članice u Europsku uniju, makar to bilo pridruženo članstvo, kako god se zvalo, potrebni su i neki referendumi u ozbiljnim državama poput Francuske, gdje, da pitate građane, veća je šansa da nešto padne nego da nešto prođe kad je takvo pitanje na referendumu. Dakle, ima prepreka koje treba pomaknuti velika brda da bi se nečiji ulazak dogodio, ali je geopolitička volja da se ulazak neko ko je spreman dogodi prisutna. Nije ni Hrvatska zapravo dok je pregovarala znala 100% da će biti ta šansa, taj prozor da će biti otvoren prilike
nego onda došla i dužnička kriza, kriza eurozone, počelo se govoriti o raspadu Europske unije i Europskoj uniji je ponovo postalo bitno da dok se govori o raspadu, događa se da privlači i dalje novu članicu. I Crna Gora tu šansu čeka u niskom startu, radi na tome da završi sav svoj posao i moguće da će dočekati. Kako će se Srbija u tom trenutku, odnosno Vučićeva vlada, ako on bude i dalje na nekoj od pozicija na vlasti, ponašati prema Crnoj Gori? Vjerojatno će imati i ovaj poriv, ako ne možemo mi, nećemo ni njima dati da uđu. Odnosno da će se ponašati patronizirajuće prema Crnoj Gori i njenom ulasku u Europsku uniju, što je neki recept za destabilizaciju, ali o tom potom, kad dođe do toga, možemo vidjeti. Nenade, što ti kažeš o tom crnogorskom europskom putu, pa bi se onda vratio na Hrvatsku, jer smo već pomalo pri kraju ovog prvog dijela koji ide na televiziji. Što se tiče Crne Gore, ima jedna stvar koju nije spomenuta, važna je, a to je da je Crna Gora svakako već članica NATO-a. To znači, što je vrlo bitno, da je crnogorskih 164, nemojte me držati za reč, mislim da je toliko kilometara obale jadranske, praktično još jedino što je slobodno za eventualno rusku pomorsku bazu na severnom Sredozemlju. I to ne treba zaboraviti. Tako da je pitanje Crne Gore i bezbedonosno pitanje prvoga ranga. Drugo, Crna Gora ima malo stanovnika, 600.000. Kad pogledate broj izbeglica i doseljenih lica u proteklih par godina u Evropsku uniju, vidjet ćete da su mogli da prime Crnu Goru, sve svima da daju penzije ne bi ni osjetili. A to znači nije ekonomsko pitanje. Crna Gora je, još dok sam ja bio u Skupštini Srbije i dok sam bio predsjednik odbora za evropske integracije, jer mi smo sa zavišću gledali kako Crna Gora otvara poglavlja jedno za drugim za vreme Mila Đukanovića. Došlo je do određenog, ajde da kažemo, stresa promenom vlasti, ali je to opet s druge strane, došlo je to na to, zato što i u Crnoj Gori ljudi razumeju, čak i ovi koji su bili jako protiv DPS-a i Mila Đukanovića i svega toga, da uza sve manljivosti DPS-a i njihove višedecenijske vlasti, nezavisnost Crne Gore je nešto što je Crnu Goru unapredilo. Znači, obnova nezavisnosti, obnova suvereniteta je Crnoj Gori dala šansu da sada može da bude sledeća članica Europske unije i da time sebi stvori jednu ogromnu razvojnu šansu koja, mislim da, jer se prirodno nastavlja na Hrvatsku što se tiče Jadranske obale s jedne strane, s druge strane taj pokušaj da se obstruira pristup Evropskoj uniji je direktno posledica rada FSB-a, ruske službi bezbednosti, i one se trude da po svaku cenu ometu Crnu Goru. Zbog toga je i napravljena čitava priča sa, ne znam, Srpskom pravoslavnom crkvom, koja je jedna od ozbiljnih poluga obaveštajnog i agenturnog rada Kremlja na ovim prostorima. Tako da ja lično mislim da Crna Gora i Albanija iz vrlo sličnog razloga su te koje su najzrelije, ajde da tako kažem, za prijem u Evropsku uniju, jer za tim ima, ponavljam, i bezbednostnih razloga koji se u ovakvom trenutku u svijetu ne mogu zaobići. Mi smo pri kraju, pa bi te zamolio samo da kažeš kakvi su odnosi Hrvatske i Srbije u ovom trenutku. Mi smo, kao preporuka je Ministarstva vanjskih poslova Srbije da se ni pod koju cijenu ne putuje u Hrvatsku, a imamo preko 40.000 radnika stranih iz Srbije registriranih na sezoni i nema nikakvih incidenata. Imamo još toliko iz Bosne i Hercegovine, dobar dio iz Republike Srpske. S druge strane, Hrvatska isto imala preporuku da se ne putuje u Srbiju, sad je to nešto ublaženo. Znači, stječe se dojam da su odnosi na razini država loši, ali vidim da opet i posao, promet, ljudi putuju bez problema, nemamo nekih incidenata. A ne treba zaboraviti, ja to uvijek pominjem, pre više od 30 godina, za vreme rata,
kada je formirana ta takozvana Republika Srpska, ja više volim da je zovem severoistočna Bosna i Hercegovina, sve u svemu u listu Vreme je tada izlazila nedeljno tako, jedan antrafile izjava nedelje. I onda je u toj izjavi nedelje bila izjava jednog neimenovanog vojnika Vojske Republike Srpske, koja je glasila: mi smo najzad ostvarili svoj vekovni san, mi najzad imamo svoju državu i najzad su Srbi svoji na svome. Mi najzad imamo slobodu za koju smo se borili i nikome je nikad po koju cenu nećemo dati. Što se mene lično tiče, odoh ja kod brata u Kanadu, ovde je sve propalo. To vam je otprilike razlika između razmišljanja običnog čoveka o svojoj sudbini i oficijalne istine koju mu sipaju u glavu državno kontrolisani mediji. I to je cela priča. Tako da, niti ima animoziteta u Srbiji prema bilo kome iz Hrvatske, niti ima animoziteta u Hrvatskoj, ja nisam barem čuo, prema bilo kome iz Srbije. I to je jednostavno tako. Kada odem u Bosnu i Hercegovinu, ljudi tamo znaju da koliko su pojedini delovi Bosne i Hercegovine bili orijentisani i danas su orijentisani na privredu u Srbiji. Sve je to bilo, kako kažem, toliko isprepletano da rat koji je, nemojte zaboraviti, završen pre 31 godinu Dejtonskim sporazumom. Govorimo o ratu u Bosni. A rat u Hrvatskoj se vukao posle još, ali i od njega prošlo 26-7 godina. Vi jednostavno kad razmislite od Drugog svjetskog rata, kada je prošlo toliko godina, koliko je svet jednostavno nije više vodio računa o tome, nego se jednostavno bavio sasvim drugim stvarima. Razlog je sledeći, što ove mikrofašističke grupacije koje postoje svugdje, jednostavno nemaju drugu temu i nemaju o čemu drugom da pričaju osim o neprijateljima. Fašizam živi na neprijateljima, jer nema na čemu drugom žive. Šta? Problem je sa fašizmom to što ni najbolji domaćin na svetu ne može napraviti ni delić onoga što i prosječan fašista može obećati. Ali je stvar u tome da Srbija kao jedna fašistička zemlja, Srbija je fašistička država trenutno, ne može sebi da dozvoli da nema neprijatelja. Pa sada su proglasili da su studenti krenuli da traže da se vrati običaj lapoti. Znate šta je lapot? Ne. Lapot je bio mitski običaj u istočnoj Srbiji, da kada neko stariji napuni 60 godina, mu onda stave pred velim smelom klip kukuruza na glavu i onda ga sin ubije sekirom. Pa kao nije ga on ubio, nego kukuruz. Zato što otprilike starija generacija glasa za Vučića, pa otprilike sada treba da studenti pobiju svoje dede i babe zato da bi ono ipak se dočepali vlast. Znači, to je trenutno propaganda u Srbiji. Je li vam jasno koji je to stepen ludila? I onda vi očekujete da će oni reći u Hrvatskoj gleda svoja posla. Hrvatska se suočava sa problemom odliva ljudi u druge zemlje Evropske unije, naročito Irsku. Hrvatska zbog toga uvozi radnu snagu i naravno da je to prirodan proces. Isto kao što je prirodan proces i u Srbiji, da je sve manje radne snage i da do sada su počeli da se tu šunjaju neki Kinezi i neki ovi, nemam pojma, sa dalekog istoka, s Tibeta i nemam pojma odakle. Ali dobro, to su sve normalne stvari. Ali Tomislav, tu trebamo pošteno reći, imali smo one incidente u 11. mjesecu sa onim folklorašima u Splitu, pa onda smo imali Thompsonov koncert i onda su krenule kao nekakve, imali smo onaj Medakovićevu izložbu tu gdje je bio isto cijela rasprava uopće zašto ga predstavljamo u Zagrebu. Znači, bilo je tu nekakvih rasprava, ali srećom na kraju nije bilo nikakvog nasilja, nije bilo nikakvih ozbiljnih incidenata, ali se malo atmosfera narušila, s druge strane je to bilo dosta pojačano. Pa da, i taj incident od kojeg je krenulo, taj u Splitu sa folkloraškim društvom, potpuno bespotrebno za svaku osudu i mislim, generalno govoreći,
međuljudski odnosi su dobri i uvijek su bili dobri. I vrlo brzo nakon rata su bili sjajni u odnosu na činjenicu da do prije par godina prije toga su dvije države bile međusobno nepriznate, međusobno zaraćene. Međuljudski odnosi, ja bih rekao, su uvijek dobri, a jedino je bitno da i međudržavni odnosi, odnosno vlade, pa i predsjednici Republike, koji se u mandatu predsjednika Zorana Milanovića uopće nisu događali nikakvi kontakti, da i ti odnosi budu korisni u smislu da postižu neki napredak, a ne da ili stoje na mjestu ili da doprinose tome da se još više zemlje svađaju ili nemaju komunikaciju. A u drugom dijelu ćemo malo o tim Zagrepčankama. Zašto su morali pokazati Zagrepčanke? Na kraju smo ove emisije koja se emitira na lokalnim televizijama, tako da vas pozivamo da gledate taj drugi dio podcasta na YouTube kanalu Špice s Macanom. Vidimo se za 7 dana. Dobrodošli u drugi dio podcasta Špica s Macanom, koji možete gledati samo na YouTube kanalu te slušati na Spotify i Apple podcastima. Sad ćemo zamoliti naše goste da nam se ukratko predstave, a više o njima možete pročitati tako da skenirate ovaj QR kod koji vam se pojavio na ekranu. Nenad Čanak, što ne znamo o tebi u protekle 2 godine? Znači, što si sve do sad radio, osim da te nema u medijima puno? Pa nema me u medijima, zato što sam ja zabranjen u Srbiji. Na svim medijima. I ne samo to. Prošle godine, baš u maju, sam napisao, izašao mi je roman koji sam napisao, Putnici za Molusiju, koji je beletristika. Mislim, nema nikakvu dnevno političku konotaciju, da tako kažem. I verovo ili ne, niko u zemlji mi nije dao prostoriju u kojoj mogu da napravim promociju romana. Inače, književnik Svetislav Basara je pisao recenziju i predgovor i tako dalje, tako dalje. I onda smo ga izdali, reizdali u Crnoj Gori. I tamo je bila jedina promocija, zato što sam tražio izričito da bude prevod na crnogorski. Tako da mi je roman preveden na crnogorski jezik. I tako sam imao i promociju u Podgorici, u organizaciji grupe Fokalizator i tako dalje, tako dalje. Tako da, evo, time se trenutno bavim. Idem za par dana u Sarajevo, pošto je tamo mi izašla knjiga Kupleraj u Balkanskom lavirintu. To je zbornik tekstova mojih u protekle 35 godina. I još jedna knjiga koja se zove Smrt fašizmu, gde je 26 članova SKU, a SKU je Savez kolumnista Jugoslavije. Dakle, ti kolumnisti, nas 26, svako je napisao po jedan esej o antifašizmu i to je sabrano u tu knjigu, pa idem na promociju te knjige. Hvala. Znači, želimo ti da uspješnu promociju u Sarajevu, a Tomislav Krasnic je naš kolega, novinar Večernjeg lista, ali si dugo bio u Briselu, tako? Da, bio sam 12 godina dopisnik Večernjeg lista u Briselu. Prije 3 godine sam se vratio u Zagreb, a nastavio sam prati i tu europsku politiku, EU institucije i NATO. Sad kad je Nenad spomenuo Savez kolumnista, mogao bi ja biti član tog saveza jer sam i kolumnist u Večernjem listu s 2 kolumne tjedno. To je taj komentarijat, mi smo dio komentarijata i pratim sve ovo što se događa i ta geopolitička, ali ova naša... Ali pratiš ova naša 2 ovna na brvnu, ne? I tako je, jer oni su opet ponikli iz diplomacije, imali slične karijere i od diplomata mladih, talentiranih koji su stasali u hrvatskoj diplomatiji koja se gradila u ratu, postali 2 državnika koji dominiraju već godinama hrvatskim. I onda si napisao ovu biografiju, ili paralelnu? Da, ja sam napisao knjigu o njima 2, paralelnu biografiju, Neprijatelji iz čista mira. I to u onoj izbornoj godini, 2024. I to u onoj super izbornoj godini u kojoj sam mislio da je bitno zapravo shvatiti, jer cijela hrvatska dinamika na političkoj sceni izvire ili ima veze sa njihovom osobnom dinamikom koja je često na granici ili s one strane granice netrpeljivosti
Što je malo tragično, nekad je smiješno, ali je zapravo za demokraciju neobično, a da ne kažem i tragično. Tako da u svom izvještavanju sam se bavio s tim puno i sa Zapadnim Balkanom i sa tim procesom proširenja i kakve su uopće šanse da on dobije na zamah, ali i naravno sa Ukrajinom je to sve živnulo. Tako da biti dopisnik u Briselu ima onako široko područje svega što radite i sve o čemu pišete, a i dalje sam jedini hrvatski novinar koji je razgovarao s Trumpom. Na samitu, NATO samitu u Briselu 2018. sam ja ugrabio jedno pitanje i on je dao jedan odgovor koji se vrtio po svim televizijama, jer je on tad prvi put pred kamerama spomenuo I'm a very stable genius, njegovu frazu da je on stabilni genijalac, koja je baš lako pamtljiva jer je smiješna, je dao u odgovoru na moje pitanje. A moje pitanje je bilo hoće li on prestati hejtat, odnosno mrzit NATO i raditi sve da izvuče Ameriku iz NATO-a, ili će postati malo pozitivniji oko NATO-a. I to pitanje i danas stoji. I o tom pitanju i danas ovisi sudbina i Europe. Je li Trump zaista sposoban izvući Ameriku iz NATO ili na bilo koji drugi način oslabiti NATO i ostvariti ono što su u Moskvi. Meni je jedan ruski sugovornik rekao kad je Trump tek bio izabran. Ja sam rekao, on će vjerojatno biti kao Jeljcin što je bio za Rusiju, onako slab predsjednik koji će učiniti Ameriku slabom. U Moskvi taj sugovornik iz Rusije mi je rekao, mi se nadamo da će biti kao Gorbačov. I meni je to frapiralo. A zapravo je to bila neka svijest u njima. Da on može biti taj koji će, kao što je pod Gorbačovom pao Sovjetski savez, pao Varšavski pakt, da pod Trumpom, da Trump može predsjedati urušavanjem ne nužno Amerike, premda vidimo da mu i to možda dobro ide, nego urušavanjem NATO-a. Ali da ti iskoristim onda, svi kažu da se predsjednik kao vodi brigu i linije, svemu da se sprema za izbore. Pišući tu biografiju, prvo, ili misliš da će se dogovoriti oko veleposlanika i da li predsjednik Milanović ima i dalje političku ambiciju? Ja kao rekao da ne. Ja mislim da on ima političku ambiciju. Nije to nužno politička ambicija. To je ambicija da njegova pobjeda nad Plenkovićem bude zadnja. On je do sad imao 2 poraza od Plenkovića kad su išli 1-1. Barem 2, da. Ali jedino ja mislim što Milanovića motivira sada u posljednjim godinama, otkako je prestao biti premijer i otkako se Plenković pojavio kao netko koji je bio 2. ili 3. razina u politici i otkako se Plenković pojavio kao 1. razina. Kao alfa mužjak, i sad najdugovječniji hrvatski premijer, možda i najdugovječniji hrvatski državnik, dugovječniji od Franje Tuđmana, što je bio predsjednik. Milanović se, ja mislim, deep down, duboko u sebi, jedino što ga pogoni je da dokaže da je on bolji od Plenkovića, da je talentiraniji od Plenkovića, da je pametniji, inteligentniji, zabavniji, što god. I ja mislim da ako mu se ukaže prilika, on će se ponovo vratiti u ring da pobjedi Plenkovića iz 3. pokušaja. Tako da mislim da kod njega nije nikad utihnula on je politička zvijer i nije nikad utihnula ta želja da se još u politici ostvaruje. Ali ko zna? Oni su sad obojica velike političke figure koje su obilježile modernu hrvatsku politiku. I u snazi su u najboljim godinama. I ta utakmica i dalje traje. Ne? Nenade, ostali smo dužni ovaj odgovor oko Zagrepčanki. Što je trebalo pokazivanje tih raketa kineskih raketa na avionima, na srpskim migovima i još da ih se onda nazove Zagrepčanka? Ti misliš da su uopće... Pa ja sam ti rekao već odgovor. Ne može fašizam bez protivnika. I kako da kažem, ta potreba da u ovom trenutku bih to morao da da ti odgovorim rečima Hermana Geringa. Kada je Gering bio u zatvoru, rađen je jedan intervju sa njim, pre nego što su ga obesili, i onda su ga pitali oko rata, i onda je on rekao, pa niko neće rat. Pitajte ljude u Nemačkoj, pitajte ljude u Americi, u Engleskoj, u bilo gde. Niko neće rat. Međutim, kada im kažete da smo napadnuti, onda na jedan put možeš da ih mobilišeš za to. A da bi ljude koji su i onako siromašni naterao
da još više osiromaše, dovoljno je da im pokažeš nekoga na koga mogu da gledaju sa visine. I to je suština priče. To gledanje sa visine, znate, u Srbiji ima jedna permanentna, govorimo o Srbiji, govorimo o beogradskom klupčetu zmija, kako ja zovem tuta samozvanu beogradsku elitu. To smo u prošloj epizodi sve potvrdili, tako da ko želi može gledati onu prošlu epizodu iz 1. mjeseca prošle godine. Pa da, i to je zato što oni moraju da budu neko ko je iznad drugih. I sada, pošto to naravno ne biva u današnjem svetu, onda eto, mi ćemo tim Hrvatima pokazati, mi ih možemo da bombardujemo. Mislim, gluposti, naravno. Ne pada nikom na pamet da tako uleće u bilo kakvu avanturu. Pa evo, u Banjskoj su izvarali ljude da kao krenu, samo vi napravite incident, a onda će da uleti vojska Srbije, pa ćemo onda da zauzmemo sever Kosova. Naravno, ostavili su da ih ovi pobiju kao vrapce. Ja sam posle pitao ovoga Kurtija kako je to, pošto sam se sreo bio s njim, i pitam ga šta se desilo, kako to da je tako malo, uslovno govoreći, malo ovih ljudi, tih terorista koji su ubačeni, poginulo. Pa kaže on, pa nismo smeli da pucamo, kaže, zato što je tamo manastir Banjska iz 14. veka, pa jedna rupa na zidu manastira iz 14. veka od puščanog metka je posle propaganda za sva vremena. To je, pošto kupio, po to prodao, tako mi je Kurti rekao. Isto je to i sa svim ovim. Naravno da su ih ostavili tamo, ima jedan lep srpski izraz, kao govno na kiši. Ne znam kako se to kaže na hrvatskom. U svakom slučaju, sada su dvojica osuđeni na doživotnu robiju zbog toga, a jedan je dobio 30 godina zatvora. Šta je? Jer mislite da je to bila vest u Srbiji? Niko se nije okrenuo. Isto je to bilo i kada je bila operacija Oluja za vreme Miloševića, kada je se razmatralo šta da se uradi sa ovim na sastanku srbijanskog i hrvatskog rukovodstva, rekao, kad su ga pitali za Srbe iz Krajine, šta s njima da radimo, kažem što se mene tiče pobite ih ako hoćete nabite ih na kolac, uopšte me ne interesuje, to su vaši građani. Citat završen. Ovo mi je konkretno što sam sad rekao Stipe Mesić koji je bio prisutan. Dakle, ako laže Stipe, lažem i ja. Tako da, jednostavno, ako neko se oslanja na to, da to nešto znači, to znači samo vojnim penzionerima koji se onako sada osjećaju bolje, sad mi njima možemo ovo ili ono. A to je u suštini priča za malu decu beskonačno štetna, zato što samo služi tome da svi oni koji pozdravljaju se za dom spremni, kažu pa jesmo vam govorili. Eto, tome služi. I to je čitava priča. A reci mi, kad si već spomenuo Kurtija i Kosovo, tamo je isto nikako da formiraju vladu, ali nekako Kosovo, ja bar imam dojam, je ispalo iz fokusa unutarnje srpske politike. Nije više, nakon Banjske nije neka tema. Imam dojam da je Kosovo preuzelo sve institucije koje je trebalo na Sjevernom Kosovu. De facto, umjesto da ga, ovo što si rekao, osvoje, de facto je Kosovo preuzelo taj dio, vratilo ga u stvari po svoju upravu u potpunosti. Dobro, Krešimire, zar nisi primetio u zadnjih 30 godina jednu zakonomernost? Jedno vreme je bilo u Srbiji, Beograd se brani u Kninu. I ko kaže reč jednu na takozvanu Republiku Srpsku Krajinu, taj je izdajnik, njega treba, ne znam šta da mu se sve radi, kao na osobito surov način. Kada posle operacije Oluja, ma ništa, gotovo, kako kažem, nikad više niko spomenuo nije. Gotova priča. Zašto se svi kunu u Srbe van Srbije, misleći na Dodika i njegovu ovu ekipu ovih iz severistične Bosne i Hercegovine i to nešto Kosovara? Pa zbog toga što je to jedino što ono kao može politički da se upotrebi. Pa je li ima Srba u Hrvatskoj? Ima. I zašto se ne spominju u Srbiji? Pa zašto ne mogu politički da se upotrebe? Isto tako i ovo se ne spominje jer ne može politički da se upotrebi. Čim propadne neka ta stvar,
To se zakopa ko mačka u pesak i ide se dalje. I to je suština priče. Pa onda izmisliš Zagrebčanku, kao mi ćemo to, mi uvek možemo po tom Zagrebu zlom da udarimo, ili evo studenti hoće da poubijaju svoje babe i dede i tako dalje, tako dalje. Tako da to je ta čiftinska sitna politika iza koje jedino stoji što je krupno zlo i krupan novac koji je pokraden. Te dve stvari. Sve ostalo je sitno. Tomislave, ili ti misliš ipak da su možda pokušali odgovoriti na imali smo taj podcast o čija je vojska jača, pa ko hoće može ga pogledat, i vidim da danas ga komentiraju i tu smo negdje, mi imamo NATO, oni imaju nekakve drugo svoje naoružanje, ajmo reći bolju namjensku industriju nego mi, ali je li ovo bio neki odgovor na to što se rekao SAFE, ako se ne varam, cijeli instrument jačanja, obrambenog jačanja Evropske unije, ne? Pa i možda je bio odgovor i na, mislim da je ta Zagrebčanka pokazana na onim fotografijama koje su kao slučajno objavljene na jednom blogu Tango 6 ili kako se zove, specijaliziranom. Dogodila se ta objava baš u tjednu kad je počela temeljna vojna obuka u Hrvatskoj, dakle ponovo uvođenje vojnog roka. Mislim da i Vučić govori da će uvesti, ali još nije uveo, nego tek treba uvesti vojni rok. Nije to utrka u naoružanju, ali možda psihološki u glavama političara i država je sve više prisutno razmišljanje koje do prije 10 ili ne znam koliko godina nije bilo prisutno, a to je u slučaju sukoba koje od nas dvoje jači. To danas po cijeloj Europi vidimo da se to razmišljanje o sposobnosti obrane i odvraćanja onda od napada, odvraćanja neprijatelja od napada pojavilo kao politički važna kalkulacija o kojoj svaki državnik političar misli, a ovdje Vučićeva nabava kineskih raketa na ruskim avionima, što ja mislim je prvi isto slučaj u svijetu da su inženjeri vojske Srbije integrirali. Je nešto što treba malo i zabrinuti i NATO, premda NATO sad na svojom stolu ima toliko i većih i strateški važnijih problema kao što je opstanak saveza u doba Trumpa drugog. Ali nije nešto bezazleno. I Vučićevo stalno spominjanje te vojne suradnje koja je potpisana između Hrvatske, Albanije i Kosova i njegovo spominjanje te suradnje kao vojnog saveza, što on zaista nije, a njegovo inzistiranje na baš toj formulaciji, tim riječima, govori o nekoj namjeri možda da se tu neki traži, ne bi se složio da je onda Kosovo potpuno nestalo iz toga narativa Vučićeve vlasti. Mislim da je samo poprimilo drugi oblik, kao Kosovo i Zagreb i Tirana nam rade u glavi, što onda nas opravdava, govorim sad možda je to razmišljanje Vučića, da mi ulažemo u ofanzivno oružje, jer te krstareće rakete nisu defenzivno oružje, oni su ofenzivno. Ali moguće je i da njemu treba casus belli, odnosno neki argument koji će javno koristiti kao opravdanje za nešto što bi onako on sam htio napraviti, a to je ulagati u neka ofenzivna isto naoružanja. Mislim da to se događa po cijelom svijetu, da se povećavaju proračuni izdvajanja za obranu, ali u ovom našem susjedstvu nije bezazdano u smislu da saoštravanje te neke retorike, sad će ovi napast ovoga, ovo je vojni savez protiv nas, ovi ugrožavaju suverenitet Srbije, nije dobro, jer Milanović je dobro rekao, ne zna čovjek kako uopće na to suvislo odgovoriti, jer pod A nije točno da je nekakav vojni savez Albanije, Kosova i Hrvatske koji je usmjeren za napad na Srbiju, a pod B, zašto bi to predsjednik Srbije stalno spominjao ako nema neki iskriveni razlog i interes da u sljedećem koraku nešto s tim učini, a što opet nije bezazleno, može biti opasno. Imam zadnji blok i onda bi predložio da to bude prvo Nenad, pa onda ti da daš jedan pogled, a ja ću samo dati jedan kratki komentar uvodno. Mene je fasciniralo kako smo u izbornoj noći, radio sam u regiji Suri, kako smo u izbornoj noći mogli pratiti s Hrvatske brojanje rezultata u Mađarskoj. I onda sam rekao koliko god da je sustav bio i namješten, kontrola medija i sve ostalo, brojalo se i znao si u realnom vremenu i nikad ranije Orban nije priznao poraz. Znači, postoji ta neka
suštinska, što si sam rekao, Evropska unija te pegla dok ne napraviš stvari koje ne možeš poništiti više da postaneš član Evropske unije. Tu je sad tema medija. Kaže, nema ga u medijima. Vidjeli smo da je bila ona operacija preuzimanja N1 u Srbiji, jel tako, United grupe. Dakle, da li u Srbiji postoji u ovom trenutku medij kojeg Vučić ne kontrolira? Ne postoji. S tim što ima, ako mogu tako da kažem, jedan jedini gde možeš da vidiš i drugačije mišljenje. To je lokalna televizija KTV u Zrenjaninu. I tamo može da se vidi i nešto drugačije. Ali to je lokalna televizija i ima vrlo skromne domete. Međutim, sve ovo ostalo su propagandne mašine. Tu nema šta. A i čitave grupacije političke koje se nalaze su potpuno izbušene ovim raznim službama, korupcijom, ovim onim. Jako je mračno, zato što jednostavno ovde ne postoji u ovom trenutku ni jedno svetlo u ovom mraku klijentelizma u koji je Srbija ušla. Kako će iz toga izaći, koliko ja razumem, sasvim sigurno je da to neće biti ni lepo, ni prijatno, ni udobno za gledanje. Sve ostalo prepuštam budućnosti da pokažem. Hvala ti, Nenade. Dakle, kad Tomislave gledaš Mađarsku, znaju neki reći kao uspoređivati Mađarsku, Hrvatsku, kao Plenković ima neku kontrolu nad medijima, kao uspoređuju Plenkovića i Orbana, i kad gledaš ovu situaciju sa Vučićem u Srbiji, kako je tvoje iskustvo kao novinara? Bio si u sve tri zemlje, prepostavljam izvještavao si sve tri. Da, i pratio sam te mađarske izbore. Pa, iako je u Mađarskoj Orban ovladao zaista medijima i to kroz kapital, ne nužno kroz... Jednostavno su njegovi novci i njegovi oligarsi preuzimali medije, okretali ih iz nekih neovisnih u prorežimske, i to je radio sustavno godina. Opet se održalo tih nekoliko neovisnih web portala, istraživačkih novinara. Znamo za onoga Šandor Pani, mislim da se zove, koji je objavljivao te neke uoči izbora ove priče o onim prisluškivanim razgovorima gdje se vidjela servilnost Orbana i njegovog ministra Petera Sijatra prema Moskvi. Tu mislim da su i zapadne službe malo pomogle, ne? Pa sigurno. I Washington Post je recimo objavio jednu veliku priču o tome. Ali mislim, priča je točna i da. Ali hoćeš reći, moglo se objaviti u Mađarskoj samoj? Ostalo je, ja mislim, Peter Mađar i tajna njegovog uspjeha, što je on ipak, iako je potekao iz te Orbanove stranke Fides, dovoljno autentično se pobunio protiv Fidesa i dovoljno je uvjerljiv bio biračima da je okupio oko sebe jednu energiju. On je stvarno bio i rock zvijezda, gdje god je išao u kampanji, a obišao je cijelu Mađarsku. Budio je u biračima neki interes za politiku, neku osobnu inspiraciju na svojim leđima je nosio, i puno mladih, tako da je u tom buđenju nove inspiracije, nove nade za Mađarsku, koju on zaista postigao. To je neki čaroban malo recept, ne može ga se lako replicirati. Ne vjerujem da u Srbiji se da lako primijeniti, prepisati recept, i to je sad primjenjivo i u drugim zemljama. Ali u toj buđenju inspiracije onda probudio i te ostataka istraživačkih novinara koji su bilo na društvenim mrežama, bilo na nekim privatnim blogovima, a onda i svjetski mediji, bili prostor za objavljivanje još informacija koje Orban se trudio suzbiti ili da neće biti. Orban je odigrao dupli pas sa Vučićem i sa onim navodnim napadom na plinovod turski Balkanski tok, što je bila operacija koja nije bila baš uvjerljiva. Da li se tu uopće dogodio je bilo kakav pokušaj napada, da li je taj ruksak bio pun bilo kakvog eksploziva. Ali već do trenutka te vijesti, te operacije, ovaj zamah ipak koliko toliko neovisnih pojedinaca, neovisnih medija i čitatelja koji to, birača koji to
pridaju tome pažnju, je bio taj zamah već dovoljno velik da Orban nije mogao skrenuti tijek kampanje. Ali ti bio si dopisnik u Briselu i sad kad slušao si tada i kritike na Hrvatsku i na Mađarsku i na Srbiju i kad ih ovako spoređuješ, mislim iz Hrvatske, si tu živiš u medijskom prostoru, mene ujedno rečeno smetaju te kritike da imamo takvu kontrolu nad medijima. Uvijek ima nekog političkog utjecaja na medije, ali imamo vlasničku strukturu koja je totalno raspršena na 100 strana, uvijek netko s nekim pregovara, to je u poslu i nas komunikatora, jer smo i PR-ovaca i spin doktora, da nešto proguraš, ali nemate izravne ruke kontrole koliko ja vidim kakva je bila u Mađarskoj ili kako je u Srbiji. Ili možda ja krivo gledam, ja? Pa ja bih se složio, premda je to sad teško, ljepota ili tragedija u oku promatrača, koliko gleda, šta je prihvatljivo, to je uvijek neki ekosustav kako mediji funkcioniraju, što kažeš, ali u tom ekosustavu mora biti i novinara s integritetom i izdavača i medija kojima je stalo do toga da objave istinu koliko god ona bila bolna za bilo kakvu politiku. Ali to se objavljuje, znači imamo afere stalno, lete ovi u Hrvatskoj, ja bih rekao, po mom osobnom, ipak ima takvih mjesta i ima takvih novinara i nismo još Hrvatska ni propala, što bi se reklo u tom smislu, da slobodu medija, da je dovoljno velikom broju ljudi stalo do toga. I naravno da će tako ostati. Ali naravno da postoji onda i s druge strane u tom cijelom ekosustavu interes političara da to diskreditiraju, da to omalovažavaju, da to sprečavaju. Ima onda i tih puno i ostrašćenih nekih koji nastupaju, ali to je podnormalno. Ja bih rekao, to je demokracija. I u Mađarskoj se na kraju pokazalo da Orbana nije zapravo srušilo ništa drugo nego dobra stara demokracija. I motiviranost birača da kad im se pojavi netko u čiju poruku vjeruju, da izađu taj dan na izbore, a ne samo govore da će izaći. I neko koga su vidjeli osobno uživo u svom selu, dakle koji je obišao cijelu Mađarsku i ajmo reći zaobišao tu medijsku blokadu i otišao među narod. I dio te demokracije koja je pobjedila u Mađarskoj, koja može bilo gdje pobjediti, pa ja vjerujem i u Srbiji, je i taj osjećaj pripadnosti nekom širem. Nijedna nacija nije otok, nijedna država nije otok. Pogotovo danas u doba kad su neke vrijednosti zaista u pitanju. Neki ih žele poništiti, a neki ih žele obraniti. Taj osjećaj gdje pripadaš. I u Mađarskoj su ljudi zaista izlazili s osjećajem pripadamo Europi, vraćamo se Europi. I skandirali su na kraju krajeva na onom pobjedničkom govoru Petera Mađara. Ono je bilo izrežirano, prekrasno su one kadrove bilo, ono je bilo vrhunski. Mislim, pokazala cijela kampanja vrhunska. Taj zadnji kadar sa parlamentom iza kao vratili smo... izrežirano u tom smislu, scenografije, ali nije bilo izrežirano u smislu osjećaja autentičnog osjećaja. Autentično bili, ali još sa tom scenografijom iza, sa parlamentom, sve je bilo izabrano, ajmo reći da podrži tu euforiju koja je nastala. Tisa i Peter Mađar su zaista školski cijelu kampanju i komuniciranje u kampanji, inspiriranje birača, dopiranje do birača odradili onako školski. Ali terenski, teški terenski rad, obilazak Mađarske, gdje što naše stranke bi htjele da im izbori padnu, a da baš ne moraju previše obići teren i rukovati se s puno s ljudima. Ne? Da. I nije samo obići teren, pojavi se na terenu, nego kad dođeš na taj teren, šta ćeš sad? Ne? Da će se obično rukovanje imati sa 5 građana ili će zaista imati neki osjećaj koji si pobudio, inspiraciju neku u tim građanima. Nije samo teren, pojaviti se. Recimo i Plenković cijelo vrijeme obilazi Hrvatsku i pojavljuje se. Ali potrebno je ono nešto više. Kad se pojaviš, imati inspiracija je čudo. Inspiracija, ali tu je Mađar uspio jednostavno je dignuo tu emociju, ali bio veliki rad, veliki trud kojeg nekako ne vidim kod ovih naših stranaka. Ne vidim ni kod opozicije u Srbiji. Tako da Vučić se više trudi u svakom pogledu. Da bi zadržao. Ali Vučić se meni čini, to je fascinantno, jer ja sam pratio kao novinar i dolazak Milana Bandića na vlast u gradu Zagrebu i prve godine njegovog mandata do kraja, do smrti je ostao takav. Mislim da je Vučić nekako i pokupio tih Bandićevih trikova, pojavljivanja kod svakog domaćina u svakom selu, rukovanja i kad sjedne i kao ja ću ti riješiti tvoj problem. On je i predsjednik i komunalni redar praktički koji rješava, dovodi struju, mijenja žarulju i to sve. To je bilo i Bandićev stil. Populizam naravno, a to je bio i Orbanov možda, ali i Peter Mađar je na kraju to preuzeo. Je to neki populizam, ali kod političara to
funkcionira ako pogode pravu mjeru. I Petar Mađar je možda isto pogodio neku pravu ali mjeru. s druge strane populizma. Da, A sve te trikove mogu koristiti. On mi je objasnio u stvari da bi mogli živjeti bolje i uvijek kažu da je kod birača presudno da ih neko uvjeri da s njim mogu živjeti bolje i da bez greške biraju njega. Tako je Trump obećao da će biti Amerika velika, pa su mu povjerovali da će moći se vratiti na neku staru slavu ili neka stara vremena kad se živjelo bolje. Tu bi stali, možemo puno pričati. Na kraju smo još jednog podcasta Špica s Macanom. Pozivam da se pretplatite naš YouTube, Spotify ili Apple Podcast kanal kako ne bi propustili sljedeće epizode podcasta ili pogledali ove neke starije. Vidimo se na Špici u 10 za 7 dana.